नमस्कार. या वर्षीच्या महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने मी विश्वनाथ अष्टकम आपल्याला ऐकवणार आहे. श्री विश्वनाथ अष्टकम. गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्त वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपं भुजगभूषणभूषितांगं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भाले क्षणानलविशोभितपञ्चबाणं नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तर्कं मनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नादात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहत्य परस्य निन्दा पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्ति सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकं पुण्यं यत्पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते. ॐ नमः शिवाय. आजचा हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. इंद्रधनुष्य वर्षा गाडगीळ या चॅनेलला सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.